Uy, Kiray, magpadula taron. Squid Game Season 4. Tama, kay nakaandam na ko. Magpapremyo ta. 1 million sa makadaog. Sige, ako'y bahala. Sige, Kiray, mang-recruit sa ko. Sige, maghulat tara ko diri. Hello guys, so karon guys, mag-vlog data karon no. Agay! Nagunsa man ka diha? Gusto ka makakwarta? Gusto kayo. Dali rin nga dula. Squid Game Season 4. Magpapremyo 1 million. Ha? Sige ba? Magkita rata, sabihin niyo. Gusto ba ka makakwarta? Uy, you! Saba, uy! Gusto makakwarta? Kwarta? Gusto? Gusto kayo! Ay, gusto makakwarta. Magkita rata, sabihin niyo. Dahil sa... Ay, sige. Gusto ka makakwarta? Hoy, nalibang ko! Gusto ka makakwarta? Haya-haya, gudi mo. Disturbuhan mo sa akong kalibang, oy! Bitaw, gusto ka makakwarta? Ay, premiyo, 100 million. Kana, wawil ko! Sige, ito, puton. Oh, kainaan naman mo, magsugod na ta. Hands up! Dali ra kay mechanic sa ni. Among katawa pusilon. Basic. Sige, magsugod na ta. Kiray, play the music. Hands up, baby, hands up. Hands up, baby, hands up. Enemy spotted. Round 1. Hindi ka. Sige. Bruh. Wala na, tikas ko di. Tawa na, rubok ko yung makadaan. Isugay, di mo katawa bay. Enemy spotted. Target lock. Okay, round 2. Kiray, play the music. Okay, hands up.